बन्दको क्रममा जलपाइगुडी जिल्लामा रेल रोकियो। बन्द समर्थकहरूले गरे विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टीको 12 घण्टाको पश्चिम बङ्गाल बन्दको आह्वानको असर जलपाइगुडी जिल्लामा देखिएको छ। बीजेपी समर्थकहरूले बिहानै जलपाइगुडी जिल्लाको छेउमा रहेको भारत बङ्गलादेश सीमा सहर हल्दीबारीबाट नयाँ जलपाइगुडी जाने DMU ट्रेन रोकिएका थिए। हडतालको बारेमा भाजपा कार्यकर्ता मन्टु रोयले भने आज पार्टीले आरजीकाल प्रकरणमा संलग्न प्रमुख नेताहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न र राज्यका मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै 12 घण्टाको हडताल आह्वान गरेको छ। त्यसैले ट्रेन रोकिएको छ। ट्रेन रोकेर भाजपा विधायक र उनका समर्थकहरूले ममता बेनर्जी सरकारको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको पनि देखियो। हेर्दै गर्नुहोस् यसै विषय तयार पारेको यो खबर। আজকের যে বন এই যে 12 ঘন্টার যে রাজ্যব্যাপী যে আমাদের আজকে বিজেপির যে বন ডাকছে, গতকাল ছাত্র সমাজের আন্দোলনে যে রাজ্য সরকার যে দুর্ব্যবহার দেখাইছে, জল কামান, টিয়ার গ্যাস, বিভিন্ন কিছু, যেখানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল, সেই আন্দোলনে তৃণমূলের যে পুলিশ বাহিনী তারা যে ছাত্রর প্রতি যে আন্দোলন তার প্রতিবাদে এবং জাস্টিস ফর আরজি করেন যে আমাদের আরজি করের যে